बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफ़र केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उसने दो सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया है, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे में क्या अदालत ने ये लिख दिया है जो जो पीटीआई के और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के लिए हैरान कुन है, और उनका आगे इस हवाले से लाया अमल क्या बज़ाहिर जो है वो लग रहा है। इस पे बात करेंगे। ये आज समात हुई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये समात की थी। समात जेल में होनी थी, लेकिन क्योंकि जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है वो नहीं आया था, तो इसलिए फिर जेल समात जो है वो अदालत ने की। सुबह 9 बजे ये समात हुई। तो उस समात का जो तहरीरी ऑर्डर है आज का वो जारी किया गया है। आज के तहरीरी ऑर्डर में जज अबुल हसनात साहब लिखते हैं कि आज जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। और उसके बाद लिखते हैं, अदालत के गुज़श्ता समात पर अदालत ने आईजी और हसास अदारों की रिपोर्ट की रोशनी में जेल ट्रायल का हुक्म दिया था। और इसके बाद अदालत ये भी लिखती है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट जेल को कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत की गई थी। ये वो एडिशनल आईजी की रिपोर्ट थी, बल्कि रिपोर्ट थी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की, जिसके साथ एडिशनल आईजी इस्लामाबाद उनकी रिपोर्ट लगी थी, आईबी की रिपोर्ट थी, और जो स्पेशल ब्रांच है उसकी रिपोर्ट थी। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इसको कहा गया था कि ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। उस रिपोर्ट का मतन सामने नहीं आया कि लाइफ थ्रेट्स की हैसियत किस किस्म की है, किस तरह के थ्रेट्स हैं इमरान खान की लाइफ को, और इमरान खान को लाने में क्या क्या मुश्किलात और ख़दशात जो है वो मौजूद हैं। उन रिपोर्ट में ये सामने नहीं आया था, क्योंकि ओपन कोर्ट में भी जब जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर उनको पढ़ने लगे थे उस रिपोर्ट को, तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़कार अब्बास नकवी, उन्होंने और जो शाह खावर है उन्होंने इतराज़ किया था, और उनकी जानिब से कहा गया था कि ये रिपोर्ट वो ओपन कोर्ट में ना पढ़ें क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है। तो वो उन्होंने फिर पढ़ा था, लेकिन ओपन कोर्ट में बोला नहीं था, लेकिन पढ़ के उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट पढ़कर तो लगता है कि फिर ना जेल में, ना अदालत में, ना कहीं और जो है वो समाअत हो सकती है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दें। बहरहाल अदालत ने ये ऑर्डर किया उस रोज़ को कि इस केस की समाअत अब जेल में होगी। अब आज के ऑर्डर में मजीद लिखते हैं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट जेल को कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत की गई थी। तो ये कानूनी तकाज़े वही हैं कि एक जुडिशल ऑर्डर, अदालत ने ऑर्डर जारी किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चीफ कमिश्नर हैं उनको वो ऑर्डर भेजा गया। चीफ कमिश्नर ने फिर वो वजारत कानून को भेजा, वजारत कानून ने फेडरल कैबिनेट को भेजा, और फेडरल कैबिनेट ने सर्कुलेशन के ज़रिए एक जो समरी है ये मंजूर की जेल ट्रायल के हवाले से, साइफर केस के जेल ट्रायल के हवाले से। और उसके बाद ये आज जो है वो कल इसका वजारत कानून का नोटिफिकेशन आना था, तब आज समाअत होनी थी। तो फिर कल नोटिफिकेशन नहीं आया था। आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान फिर अदालत की जानिब से वाजे किया गया था कि आज अगर नोटिफिकेशन ना आया तो फिर आज जो है वो अदालत मुल्ज़मान मतलब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने का हुक्म देगी। ये वाजे कर दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद जो है वो नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया था। तो अदालत अपने हुक्मनामे में ये लिखती है कि हमने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट जेल को कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत की थी। उसके बाद अदालत लिखती है कि वजारत कानून ने 29 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये लिखा था कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से ये मंजूरी दी गई है कि जो साइफर केस की FIA ने दर्ज की थी उस के तनाजुर में जो ट्रायल चल रहा है इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान मतलब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, इसका अब जेल ट्रायल होगा। ये नोटिफिकेशन 29 नवंबर को जारी किया था वजारत कानून ने, जो नोटिफिकेशन आज अदालत के सामने भी पेश किया गया। उसके बाद अदालत लिखती है कि जेल सुपरिटेंडेंट का 30 नवंबर को ख़त अदालत को मौसूल हुआ, और उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा कि अब
یہ عدالت طے کر چکی ہے کہ 28 نومبر کے آرڈر میں کہ سائفر کیس کی جیل سماعت اور جیل ٹرائل ہوگا۔ اس لیے اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو 23 نومبر اور 28 نومبر کو عمران خان کو اور آج 1 دسمبر کو عمران خان کو یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا، لیکن پیش نہیں کیا گیا، تو اس حوالے سے عدالت کارروائی کرے۔ تو اس پر عدالت نے پھر FIA کو نوٹس جاری کر دیا، جس پر کل جیل میں ہی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ یہ آرڈر جاری کیا، لیکن اس میں جو اہم بات لکھی عدالت نے کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اس لیے وہ بات بھی ہمارے مد نظر ہے۔ کیس کی سماعت عدالت 2 دسمبر صبح 9 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کرتی ہے۔ تو یہ 4 ہفتے کے ٹرائل والا جو معاملہ ذکر کیا ہے، یہ بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی کی جو درخواست ضمانت تھی اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 4 ہفتے کا یہ دیا تھا، لیکن اس کی بنیاد یہ تھی کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے لکھا تھا کہ کیونکہ اس میں کاپیز تقسیم ہو چکی ہیں، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، 5 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں، اس لیے اب 1 ماہ میں مطلب 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرے۔ اب کاپیز تقسیم بھی کالعدم ہو گئی، جو اس میں فرد جرم عائد ہوئی وہ بھی کالعدم ہو گئی، 5 گواہوں کے بیانات بھی کالعدم ہو گئے، جو ٹرائل 0 پہ جا چکا۔ تو اب اس جو آرڈر ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس پر ایک تو عدالت نے جو لکھا ہے اس پہ PTI کے اور شاہ محمود قریشی کے وکلا جو ہے حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیسے انہوں نے لکھ دیا، اور کیونکہ ٹرائل سارا کالعدم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میں امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ PTI کے وکلا یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا اہم آبزرویشن انہوں نے لکھ دی ہے کہ 4 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ کل 2 دسمبر ہے تو 2 جنوری، تو 2 دسمبر سے 2 جنوری تک یہ ویسے بظاہر ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک حیران کن بات جو وکلا کہہ رہے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے، وہ کہ لکھی گئی ہے، جس کا ذکر بھی موجود نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ جو ہے موجود ہے کہ اس نے سارا ٹرائل کالعدم قرار دیا، اور اس کے ہوتے ہوئے اب 4 ہفتے والے اس آرڈر کو دیکھنا یہ حیران کن ہے۔ اس کو وہ چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیسے آگے اس پہ جو ہے وہ چلایا جائے معاملہ۔ تو یہ تھا سائفر کیس کی جو آج کی سماعت تھی، اس پر جاری ہونے والا تحریری حکم نامہ 2 صفحات کا، اور اس میں حیران کن جو بات تھی، اور اس پر PTI کے وکلا کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔